RBK, c'est une école pour les développeurs web. Donc, on essaye de former l'abed, même le background نتاعهم باش يوليو des développeurs web. Aussi, la formation interne, la spécificité نتاعها, c'est qu'on les forme pour être employés. Et donc, on est axé sur l'emploi et l'employabilité. Donc, faire une partie technique qui est très importante pour nous, avec un background technique qui يخليهم يخدموا كدéveloppeurs web full stack, mais aussi une partie soft skills qui est très importante, ou qui est une partie très recherchée par les entreprises. Donc la certification interne, c'est une certification internationale de Hacker Reactor, qui est l'un des plus grands coding bootcamp au monde, si ce n'est le meilleur. Donc il est classé dans plus de 200 sites web américains comme étant le meilleur ou l'un des meilleurs coding bootcamp في العالم. Les étudiants عندنا احنا يجيو يعديوا اكثر من 1000 ساعه قرايه grosso modo في الاربع شهور ونص اللي يعديهم معنا dans des espaces qui sont innovants. Donc c'est de la simulation d'entreprise. Donc مكثر الوقت يعديوها ils sont en train de coder, ils ont des instructeurs معاهم موجودين avec des espaces de loisirs, avec des espaces récréatifs. On est ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7 et ils ont vraiment tout pour passer le temps نتاعهم وهما يقراو ويتعلموا à l'aise في وسط لي لوكو نتاع RBK اللي موجودين في التكنوبول نتاع الغزاله. عندنا الكارير داي نتاعنا سي ان ايفينمون مونسويل نعملوه كل شهر بور لي كورت اللي يخرجوا في الشهر هذاك. دونك لوبجيكتيف نتاعو يسانسكري في الديمارش نتاعنا بور لومبلوا اي لومبلويابيليتي. احنا ايتون دوني كون اساي داكومباني لي غرادوي نتاعنا فيغ لومبلوا. دونك نجيبوا كل شهر des entreprises pour venir les rencontrer, essayer de simuler des entretiens, mais aussi faire des entretiens pour de vrai. هي فرصه للغرادوي باش يشوف انهي l'entreprise اللي peut-être l'intéresse، انهي التكنولوجي اللي لازم يسبيسياليزي فيها روحه. اذا كان ناقصينه حاجات يحاول يخدم عليهم باش يحسن من روحه وينجم يكون بلوز امبلويابل. وبيان سور هي فرصه للشركه بور ريبيري لي بيرسون اللي هي تراهم غدوه ينجموا يخدموا معاها. في العام هذا اللي احنا موجودين فيه في تونس، دونك اون ا ريوسي مع لي كورت اللي تخرجوا لحد اليوم avoir un taux d'employabilité qui est très élevé. Donc on est à 94% avec un taux, un salaire moyen de 1300 dinars بالنسبه للجرادوي اللي ديجا تخرجوا معنا وعندهم عداو 6 شهور بعد الفورماسيون نتاعهم. اذا كان تحبوا vous rejoignez RBK, donc vous pouvez vous inscrire sur www.rbk.tn والا تنجموا تطلبونا في التليفون على 99 90 90 90. مرحبا بكم. Donc la formation elle coûte 10 000 dinars, un peu moins, donc pour les 4 mois et demi. On a des partenaires financiers معنا et on a la possibilité حتى باش تدخل تقرا اليوم وتبدا تخلص من بعد عام، ce qui grosso modo laisse à la plupart de nos gradués الوقت باش يقرا وباش يعدي 6 شهور ولا في خدمه ومن بعديك يبدا يخلص في قرايته من خدمته هكاك. معناها il n'a pas à décaisser de l'argent à l'avance.